जीविनी माँ तो बिना मु रही परिबिनी माँ तो बिना मु रही परिबिनी। तांको स्वରରେ रहिथिला एमिति शक्ति जो शक्ति रे से मुग्ध करुथिले कोटि कोटि श्रोतांकु। माँ को उपरे गीत गाई खूब खुशी थिले से, हेले तांकर एक स्वप्न स्वप्न रे रहीगला। बापा को उपरे गीत गाइबा बेलकु तांको बापा ए दुनिया रे आउ नथिले। बापा माँ को उपरे गीत गाइबा समय कांदी पकाउथिले से। निजर सुमधुर कंठरे समस्तंको मुग्ध करि देउथिबा से नियारा प्रतिभा जनक हेले आम समस्तंकर प्रिय ह्यूमान सागर। आज तांकर जीवनर किछि जंत्रणा दुख भरा कथा एवं मनर कथा जानी परिबे एही भिडियो रे। 1990 मसीहा नवेम्बर 25 तारिख रे बलांगीर टिटलागढ़ रे जन्म होइतिले ह्यूमान सागर। तांको पितांको नाम रविचंद्र सागर, मातांको नाम शेफाली सुना एवं भाईंकर नाम न्यूमान सागर। ह्यूमान सागर खूब कम समय रे निजर संगीत माध्यम रे खूब लोकप्रिय होई पारिछंती। प्राय 10,000 रु अधिक गीत गाइछंती से। कुहा जाए आहुरी अधिक गीत से गाइछंती। अनुभव महांती को अभिनीत समथिंग समथिंग फिल्म रे प्रेम होई जाए रे गीत रे कंठदान करथिले ह्यूमान। यह तांकर प्रथम फिल्म गीत। इश्क तू ही तू फिल्म गीत मध्य ह्यूमान सागर गाइछंती। ए गीत तांकर एते हिट हैला जे ह्यूमान को मिलिगला एक नुआ परिचय। समस्ते खोजिले ह्यूमान को। से जेउ गीत गाइले से गीत को लोक पसंद कले। कंठशिल्पी भावरे अनेक सुनाम अर्जन कले से। खूब सरल स्वभावर थिले ह्यूमान। श्रिया मिश्र को प्रेम विवाह करिया परे तांको जीवन रे आसिला एक विराट परिवर्तन। खूब खुशी रे समय बिताउथिले उभय। ह्यूमान को जीवन रे सबुठु सुंदर एवं खुशीर दिन थिला जेउ दिन तांकर झियो जन्म होइथिला। अनेक सफलता भल पाइबा सम्मान पाइथिबा ह्यूमान को जीवन रे थिला अनेक अकुहा जंत्रणा। निजर 22 वर्षर भाई को हराइथिले ह्यूमान। से दुख को भूली पारि नथिबा बेले पुणी आसिला तांको जीवन रे आउ एक दुख। भल पाई विवाह करिथिबा ह्यूमान को जीवन रे आसिला एमिति झड़ जहा तांको पूरा दुर्बल करि देथिला। स्वामी स्त्री मध्य रे सृष्टि होइथिबा विवाद पाई तांको सोशल मीडिया रे ट्रोल हेबाकू पड़िथिला। केवल एतिकी रे तांकर समस्या सरी जाई नथिला। कोविड रे बापा को हराई ह्यूमान पूरा भांगी पड़िथिले। ह्यूमान कहती मो बापा मो सफलता रे खूब खुशी थिले। मोर सबु गीतर लिस्ट बापा करुथिले एवं गीत शुणी खूब खुशी होउथिले। आपण जदि ह्यूमान सागर को भल पाती तेबे कमेंट रे निहाती लिखंतु। डॉक्टर हेबा पई ह्यूमान को बापा चाहुथिले। सेथिपई ह्यूमान सागर MBBS र प्रथम वर्ष पाठ मध्य पढ़िथिले। किंतु संगीत प्रति थिबा भल पाइबा पई से मेडिकल पाठ छाड़ी संगीत प्रति मन बळाइले। भॉइस ऑफ ओडिशा रो प्रेमानंद तांको संपर्क रे जानी तांको गीत गाइबा पई सुजोग देइथिले। ह्यूमान जने टैलेंटेड सिंगर एथुरु स्पष्ट हुए। बहुत गीत गाइबा पई सुजोग पाइछंती ह्यूमान सागर। पैसा लोभरे ह्यूमान जो गीत आसे गाई दियंते कि? ए प्रश्नर उत्तर रे ह्यूमान कहती ना, पैसा लोभ थिले मो गीत पाई अधिक टंका बढ़ाई दियंती, किंतु मु कम टंका नहीं गीत गाए। एथुरु स्पष्ट हुए ह्यूमान संगीत को खूब भल पाती। दुख दरदी गीत पाई ह्यूमान खूब लोकप्रिय। दुख दरदी गीत गाई ह्यूमान कांदी पकांती। ह्यूमान बहुत कमेडी करती, किंतु लोकप्रिय हैला परे सीरियस हो जाइछंती कि? ए प्रश्नर उत्तर रे से कहती मु जेमिति थिली सेमिति अछि।
ଜମା ବି ବଦଳିନି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ସେ ଥିଲେ ବହୁତ ଦୂରରେ। କେବେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି କି ହ୍ୟୁମାନ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ହ୍ୟୁମାନ କୁହନ୍ତି, ହଁ କରେ। ଯଦି ଆଗରୁ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଥାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମୋର ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୋ ଭାଇକୁ ହରାଇ ନଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ହ୍ୟୁମାନ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତ ପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଦୁଃଖ ଦରଦୀ ଗୀତ ଗାଇ ହ୍ୟୁମାନ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ହ୍ୟୁମାନ କୁହନ୍ତି, ସେ ଲେଖାଟା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ହ୍ୟୁମାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି? ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ହ୍ୟୁମାନ କୁହନ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଗୀତ ହେଉ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ମଣିଷ। ହ୍ୟୁମାନ ନିଜ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା। ଝିଅଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ସହିତ କାମ ପ୍ରେସର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିଶାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ। ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ସହିତ ନିଶା ପାଇଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିପାରୁନଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ମା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ମୋ ଜୀବନ। ମା, ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ଗାଇଥିବା ହ୍ୟୁମାନ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଏକା କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସତରେ ଖୁବ୍ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଏହି ଘଟଣା। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ କ'ଣ ମରିପାରିବେ? ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ଚିର ଅମର। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ରହିଥିବେ। ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି ତାଙ୍କୁ। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।